Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, نبداو le cours du troisième et dernier chapitre de mécanique, le chapitre travail et énergie. Donc, on va présenter rapidement le chapitre. On va d'abord définir ce que c'est que le travail et ce que c'est que l'énergie cinétique. Donc, on va le travail d'une force, l'énergie au chinois. On va parler du théorème de l'énergie cinétique et de la notion de puissance. واش معناتها الاستطاعة. Donc عمل القوة، الطاقة الحركية والاستطاعة. On va voir la définition de l'énergie potentielle de gravitation، يعني تقولوا لا فليسي الطاقة الكامنة الثقلية، التعريف تاعها، ومن بعد واش معناتها الطاقة الميكانيكية الكلية. ونشوفوا الطاقة دونك هنا l'énergie potentielle au voisinage de la Terre، يعني الطاقة الكامنة الثقلية بجوار الأرض. باش نعاودو نشوفوا لو ريزولطا اللي تعرفتوه في الليسي. Vous allez voir dans la définition تاعنا نشوفوا quelque chose de plus général على واش شفتوه في الليسي. Le concept de vitesse de libération بعد تشوفوا شنو هي l'étude graphique de mouvements s'effectuant dans le champ de gravitation terrestre. يعني الدراسة البيانية لبعض الحركات التي تجري donc في حقل الجاذبية الأرضية. Ensuite, on va voir ce que c'est que l'énergie potentielle élastique. تقولوا لها الطاقة الكامنة المرونية. On va voir ce que c'est que les forces conservatives. Donc, la force de gravitation et la force élastique, on va voir qu'elles font partie d'une famille plus grande de forces. Les forces conservatives. Nous allons la définition de l'étude d'une courbe d'énergie potentielle. On va voir les forces non conservatives. Et enfin, on va avoir un exemple de forces non conservatives, les forces de frottement en particulier. On va voir le théorème de l'énergie totale. Donc, c'est les points que nous allons aborder في لا فيديو هادي ولي فيديو اللي راهم جايين ان شاء الله. ما نقدروش نديرو كلش اون سول فيديو. دونك في لا فيديو تاع اليوم نسيو نشوفو هاد لا بريمير بارتي، وكيما العاده كي نكملو لو كور ان شاء الله جو في vous envoyer des vidéos de TED. دونك نبداو ديريكتومون. دونك كيما شفتو لا بروميير نوسيون qu'on va aborder c'est le travail. Donc ce que c'est que le travail et ce que c'est que l'énergie cinétique. واش معناتها طاقة حركية. Donc, on va commencer par le travail d'une force. Donc, premièrement, définition du travail. Alors, pour définir ce que c'est que le travail, je vais supposer que j'ai une courbe C. يعني عندي مسار منحني نسميه C. وفوق هذا المسار المنحني عندي جسم نقطي راهو يتحرك. دونك نعاود، عندي جسم نقطي كتلته ام راهو يمشي على مسار منحني، راهو يدير حركة منحنية كيفية، ونفرض باللي هذا الجسم يتأثر بقوة وحيدة. دونك je suppose que le mobile se déplace sous l'effet d'une seule force F. Je veux calculer le travail de cette force pour un déplacement infiniment petit. حبيت نتعلم أولا نحسب عمل القوة اللي راهي تأثر على المتحرك هذا خلال الحركة تاعو على pour un déplacement. كي نقول pour un déplacement infiniment petit يعني على انتقال لا متناهي الصغر. دونك ناخذ نقطة ام، ونقطة ام بريم لازم تكون قدامها هي في الصح pour un déplacement infiniment petit. نورمالمون ام بريم تجي قدامها، ما نشوفوهمش حنا بالعين، ما نقدروش نشوفوا لا ديفيرونس. Mais pour la compréhension, on va exagérer, on va dire que M' est là, mais نقول في la réalité كي نقولوا عندنا un déplacement infiniment petit يعني انتقال لا متناهي الصغر، نورمالمون M و M' نشوفوهم لاصقين، ما نقدروش نديستانغيوهم على لوني بالعين المجردة، ما نقدرش نشوف المسافة اللي تفصلهم. دونك هذا تكبير برك. في الصح نورمالمون M راه هنا و M' لاصقة معاها. دونك pour un déplacement M' انتقال M' اللي راح نسميوه dl. Donc, عندنا شعاع الانتقال هذا هو le vecteur déplacement. Quel est le travail de la force F؟ يعني ما هو عمل القوة F اللي راهي تأثر على المتحرك خلال هذا الانتقال. Par définition, même le travail ما نسميوهش W كيما كنتو تسميوه في الليسي، هنا نسميوه DW. كي يكون le déplacement infiniment petit، même le travail راح يكون infiniment petit يعني بلا متناهي صغر. DW c'est quoi؟ C'est le produit scalaire de la force F
avec le vecteur déplacement dl. Ça veut dire que il a qu'un ada ou le vecteur déplacement ou la force F ou qu'un bin F ou le vecteur m1' ou le vecteur dl. m1' smitou dl, c'est la même chose. Il a qu'un binatum un angle θ. Donc le travail c'est F fois dl fois cosinus θ. Très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un brouillon. Je vais faire des petites remarques. منين جات صدي حنا نسيو نشوفو منين جات هاد لا ديفينيسيون وعلاه هاد لا ديفيرونس بارابور لواش درتو في الليسي. في الليسي ما كنتوش تهضروا على انتقال لا متناهي الصغر. في الليسي كنتو تقولوا عمل القوة هو القوة في الانتقال وخلاص. Alors, vous allez voir d'où ça vient. Je vais prendre vraiment un cas extrêmement particulier وين ما عندناش انتقال على مسار منحني. Supposons عندنا جسم يروح من نقطة A لنقطة B على مسار مستقيم ديريكتوم. دونك يروح من A ل B وكي يكون يمشي من A ل B يتأثر بقوة F وهاد المرة ناخدو une force F qu'on va supposer constante. دونك هنا راح نولي الحالة الخاصة اللي شفتوها في الليسي. اللي راهو شافي على البروغرام تاع الليسي كي تعلمتو لو travail d'une force en deuxième race, il va remarquer بلي في الليسي تعلمتو تحسبوا لو travail d'une force dans des cas particuliers. كنتو تعرفوا تحسبوا عامل القوة في حالات خاصة برك. في الليسي العنوان تاعكم ما كانش عامل القوة، كنتو تقولوا عامل قوة ثابتة le travail d'une force constante. Ça veut dire que c'est une force qui ne varie pas. Alors كي نقولوا F est constante, faites attention. La force c'est une grandeur vectorielle. يعني القوة مقدار شعاعي والشعاع باش نقولوا عليه بلي ثابت لازم يكون الحامل تاعو ثابت، الاتجاه ثابت والشدة تاعو ثابتة. واش معناتها؟ حاب يقول إلا كانت القوة F اللي راهي تأثر على المتحرك تاعنا عندها هذا الحامل، لازم ملي يديماري المتحرك من A حتى يوصل لل B لازم تأثر عليه نفس القوة. لازم كلكو سوا يعني لا بوزيسيون اللي يكون فيها المتحرك كي نرسمو F نلقاو توجور لا ميم فورس ملي يديماري من A حتى يوصل لعند B تأثر عليه دايما نفس القوة. ما تزيد ما تنقص ما تبدل الحامل ما تميل أدروات ما تميل أغوش. دونك إلا كان الجسم ديمارا من A أثرت عليه قوة ملي راح من A حتى وصل لعند B، ça veut dire que هاد القوة هادية إلا أثرت عليه قوة وقعدت نفس الحامل نفس الاتجاه نفس الشدة نقدروا نقولوا بلي القوة هادي راهي ثابتة. في هاد لو كا حنا نقولوا ديريكتومون لو travail de la force F de A à B c'est quoi? C'est le produit scalaire entre la force F et le vecteur déplacement. يعني الجداء السلمي بين شعاع القوة وشعاع الانتقال واللي هو F fois AB fois cosinus θ. Alors maintenant, voilà, quand on calcule le travail d'une force, pourquoi on utilise le cosinus justement? D'où ça vient? En fait, شفتوا بلي la force, on peut la décomposer en deux. نقدر شعاع القوة نفكو إلى مركبتين. مركبة تكون مماسية للمسار, donc une force ou bien une composante tangente à la trajectoire, ou مركبة تجي نظامية une composante normale à la trajectoire. وشفتوا بليك ce qui va agir sur la vitesse ou ce qui va augmenter la vitesse ou diminuer la vitesse du mobile, c'est la force tangentielle ou bien la force tangente à la trajectoire. يعني اللي عندها أثر على السرعة تاع المتحرك هي القوة المماسية. Donc كي نديرو le produit scalaire c'est pour éliminer Fn. En fait لو كان ترماركيو في هذا le triangle هذا cosinus θ c'est quoi? C'est Ft sur F. Ce qui signifie que Ft c'est F cosinus θ. Donc vous voyez bien que qu'on a ici F fois cosinus θ. Donc le travail de la force F entre A et B, il est défini par la force tangente à la trajectoire multipliée par le déplacement. Donc là, vous voyez que ce qui va agir sur la vitesse ou bien sur le module de la vitesse du mobile, c'est la force tangente. Donc le produit scalaire, on a éliminé la force normale, خلينا غير الأثر تاع la force tangente. Donc هو علاه نديرو le produit scalaire. Maintenant,
la définition, elle est valable si le déplacement donc, est rectiligne et si la force est constante. Mais est-ce que ce sera toujours le cas? Donc il faut généraliser par rapport au درتو في الليسي. حنا راح نتلاقاو مع des forces qui vont être variables، يعني راح نتلاقاو مع قوى متغيرة عبر الزمن. يقدر الحامل تاعها يتبدل، تميل ادروات ولا غوش، تقدر الشدة تاعها تبدل، ومام المسار ما يكونش مستقيم. الوغ منا اللي جات ليدي تاع لا نوفيل ديفينيسيون، كي ناخدو مسار هكذا منحني، دونك ومن بعد انا ناخذ منه ان بوتي ديبلاسمون. بور ان بوتي ديبلاسمون هاد لا بارتي ميم سي الي في الصح لا بارتي ان كورب، يعني ميم الا كانت تنتمي الى مسار منحني، حاب يقول هذا الجزء في الصح منحني، بصح لو فات اللي راهو صغير نقدر جو بو كونفوندر، يعني نقدر نقول بلي يؤول الى قطعه مستقيمه. دونك لو كان ناخذ ان ديبلاسمون كبير ما نقدرش نقول بلي هذا وهذا لو ديبلاسمون ils sont égaux. مي كي يكون عندي ان ديبلاسمون انفينيمون بوتي، il n'y a plus de différence entre l'arc ولا لا سيكونت، يعني يولي ما كاش فرق بين القوس والوتر. دونك هذا يسميوه القوس وهذا الوتر، نقولوا اون فرونسي نقولوا l'arc et la séquente. Pour un déplacement infiniment petit, l'arc et la séquente يعني القوس والوتر يوليو كونفوندو، يوليو منطبقين. دونك première chose كي ناخدو un déplacement infiniment petit نقدر نقول بلي لو déplacement il est rectiligne approximativement، هذه وحده. Deuxièmement même إلا كان la force elle est variable، qui ناخدو un déplacement infiniment petit, je peux supposer qu'elle reste constante، يعني la variation تاعها تولي négligeable. donc نعاود كي ناخد قوة متغيرة عبر الزمن بصح نحسب العمل تاعها على مسار يؤول إلى الصفر، يعني مسار صغير. pour un déplacement infiniment petit كي يكون المسار تاعنا يؤول إلى الصفر، دونك المدة الزمنية اللي تؤول إلى الصفر، اسكو يكفي الوقت للقوة باش تتغير بطريقة معتبرة؟ نو. تما نقدر نعتبر باللي بالتقريب باللي القوة بقات ثابتة. دونك أنا فوايك سي دي كونسيديراسيون فيزيك qui nous amènent à définir le travail de la manière. Donc, quand je prends un déplacement infiniment petit, ça veut dire que je peux confondre l'arc avec la séquente. نقدر نقول باللي القوس هو نفسه الوتر. Mais en plus, même il y a la force, elle est variable sur un déplacement كبير، mais pour un déplacement infiniment petit نقدر نعتبر بالتقريب باللي القوة بقات كيفاه ثابتة. Donc c'est pour ça نخليو دو كوتي واش تعلمنا في الليسي. دوكا لو travail on le définit pour un déplacement infiniment petit. Maintenant vous allez me dire بصح انا الا عندي ان ديبلاسمون نقولوا له فيني، يعني الجسم تاعنا ما مشاش على مسار يؤول الى صفر، مشى على sur une distance كبيرة. Comment calculer le travail? Eh bien le travail total de A jusqu'à B، donc de la force F، يعني العمل الكلي اللي توفر القوة F في الانتقال من A حتى لل B وشنو؟ Eh bien c'est l'intégrale entre la position A et la position B de cette grandeur là dW. Bon, هنا نكتبها هكذا d'une manière théorique، بصح vous allez voir que les exercices le dW on va à chaque fois l'écrire d'une manière différente. في الصح هذا le dW نكتبوه سواء بدلالة المسافة ولا بدلالة الزاوية ولا بدلالة الزمن، تما يوليو عندنا دي بون دانتيغراسيون. لو كان هذا نكتبوه en fonction du temps dt يولي عندي تي ا تي بي، الا كتبتو en fonction de la position x على مسار مستقيم دونك يولي عندي هنا x a x b. هذه c'est juste une écriture théorique, c'est juste une définition. Vous allez voir في les exercices comment on va l'appliquer. Mais نعاود ناخذ لو برويون تاعي. منين جات هاد ليدي تاع الانتيغرال؟ الانتيغرال يا اخي شفتو من قبل وريتكم واش معناتها الانتيغرال. اون فات سي اون سوم كونتينيو، دونك الانتيغرال عباره عن مجموع. ليدي سي كو انا الجسم تاعي لا راح من ا حتى ل بي على مسار اللي ماهوش مستقيم ويتاثر بقوه متغيره. ليدي سي كو المسار هذا نجزئوه، دونك ناخذ مون كريون on va le subdiviser en un ensemble يعني infiniment grand de déplacement infiniment petit، يعني المسار تاعنا راح نجزئوه إلى عدد يؤول إلى ما لا نهاية من الأجزاء التي تؤول إلى الصفر. يعني le déplacement total de A à B نقول بلي c'est un petit déplacement plus un petit déplacement plus un petit déplacement. بعد واش نقول؟ نقول بلي
le travail de la force F من A حتى B, c'est le travail de F à le premier déplacement, plus le travail de F sur le petit déplacement, plus le travail de F sur le troisième déplacement, ainsi de suite. Donc, العمل من A إلى B هو مجموع الأعمال على المسارات هذه الصغيرة. بصح أنا كي ندير مسارات هذه صغيرة نديرها تؤول إلى صفر. Si les déplacements tendent vers 0, je vais avoir une somme continue, يعني مجموع مستمر, et je vais avoir une intégrale. Donc, l'intégrale, elle signifie quoi? Si je veux récapituler. Donc, نعاود نولي la définition. عندي un mobile qui se déplace d'une position A vers une position B. Je veux calculer le travail à la force F de A à B. Où je suppose que ranif le cadre le plus général possible. Il y a une force F variable ou une trajectoire à curviligne. Alors, là, ce que je vais faire, je vais prendre un déplacement infiniment petit, et je vais voir comment je peux écrire le travail pour ce petit déplacement. Qui ne regarde le déplacement ou le travail? Pour avoir le travail total de A à B, je vais faire un calcul intégral. L'intégrer les petits travaux sur les différentes parties de la trajectoire. Donc, à dire la définition, le travail. Maintenant, je vais faire de petites remarques. D'abord, analyse dimensionnelle du travail. Donc, le travail, l'analyse dimensionnelle. Donc, c'est quoi? C'est une force fois une longueur. Et c'est une grandeur sans dimension. Parce que la force, il a l'analyse dimensionnelle. On peut utiliser par exemple l'expression le poids. Le poids, c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur au voisinage de la Terre. Ce qui signifie que la force, c'est une masse fois une accélération. Mais une accélération, c'est une longueur par un temps au carré. Donc, dans le système MKSA, le travail c'est quoi? Bien, dans le système international, le travail c'est quoi? Je remplace la force par cette expression multipliée par L. Le travail c'est une masse fois une longueur au carré fois un temps puissance moins 2. Et son unité SI, c'est le joule. Le wahda تاع العمل هي الجول. هذه première remarque. Deuxième remarque, qu'elle je pense نعاودوها. شفنا بليك كي نكتبوا l'expression du travail, en fait, c'est la force tangente برك اللي تخدم. On a éliminé le produit scalaire, on a éliminé l'expression normale. La remarque, elle reste valable pour un déplacement infiniment petit. Donc maintenant, le travail, donc notre couleur, ou bien maintenant, je la force, je peux la décomposer en une composante tangente au déplacement dl et une composante normale. Alors, cosinus θ, c'est quoi? C'est ft sur f, ce qui signifie que ft, c'est quoi? C'est f cosinus θ. Donc, f cosinus θ, donc je vais avoir dw, c'est égal à quoi? C'est ft fois dl, ce qui signifie que le travail entre la position initiale A et la position finale B de la force F, c'est égal à l'intégrale de quoi? De A jusqu'à B de ft dl. Donc, le c'est pas pour rien. On va avoir besoin de cette expression, même bad, quand on va définir ce que c'est que l'énergie cinétique. Très bien. Ensuite, autre remarque. Mais le résultat, c'est ici. Donc, si F est constante, si F est constante, ça veut dire quoi? هنا فواش تعلمتو في الليسي حبيت ندير هاد لا remarque وعلاه parce que كاين ناس يميموريزيو les résultats qu'ils ont vus au lycée, ils pensent qu'ils peuvent les réutiliser à chaque fois. قلت لكم déjà أنا شافي dans une vidéo précédente qu'il suffit pas d'apprendre les lois de la physique par cœur pour être sûr qu'on maîtrise tout. En fait, il faut savoir le degré de validité d'une loi. Il faut savoir quand est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou non. يعني كي تكون عندك تعرف قوانين تاع الفيزيك ça veut pas dire خلاص تعرف تخدم بها.
لازم الانسان يعرف وقتاش عنده الدروا يستعمل القانون هذاك ولا لا. دونك هنا راح نوري لكم وقتاش القانون تاع الليسي يكون فالابل. كي تكون لا فورس اف كونستانت، هنا نعاود نولي لهذايا ليكسبرسيون تاع هذا لو travail de A à B de F c'est égal l'intégrale de A à B de F. Donc dW c'est quoi? C'est F dl. Mais F, si c'est une constante, je peux la sortir de l'intégrale. نقدر نخرجها برا واش يبقى لنا l'intégrale de dl. بصح غادي نعاودو ناخدو لو برولون تاعنا نوري لكم وشنو هي l'intégrale des éléments dl. نعاود نرسم un déplacement هكذا، نروحو من A jusqu'à B. ومن بعد واش معناتها لا somme des éléments dl؟ قلت des éléments dl c'est quoi؟ C'est des éléments infiniment petits. Donc كان نرسم هكذا صغير c'est juste pour expliquer. En fait c'est كي اللي قسمنا المسار الى عدد كبير من الاجزاء. par exemple هاد لو بوين سميه I1، هاد لو بوين سميه I2، I3 ainsi de suite jusqu'à I par exemple N. ومن بعد le dernier point c'est B. donc نقدروا نقولوا هذا سي IN-1 وهذا هو IN وهذا I0. دونك كي تقول تجمع لي ديبلاسمون واش حاب يقول؟ حاب يقول هذا زائد هذا زائد هذا زائد اللي قدامه انسي دو سويت حتى تلحق لهذا. مي كي نجمع هذا لو فيكتور مع هذا لو فيكتور لا ريلاسيون تشال تعطي لي هذا لو فيكتور، ومن بعد هذا نزيد نجمعو مع هذا. دونك لا ريلاسيون تشال واش تقول لي؟ هذا بلس هذا سي هذا لو فيكتور، ومن بعد نزيد نجمع مع اللي قدامه نلقى هذا لو فيكتور، ومن بعد نزيد نجمع مع اللي قدامه نلقى هذا لو فيكتور انسي دو سويت حتى نلقى واش؟ حتى نلقى I1 plus 1 بعد نلقى AB. دونك لا somme des éléments dl واش تعطي لي؟ تعطي لي شعاع الانتقال AB. دونك هنا نعاودو نطيحو في الريزولطا اللي كنتو تعرفوه في الليسي. دونك faites très attention من الفوق. القانون هذاك اللي كنتو تستعملوه في الليسي اللي كان يقول لكم العمل تاع قوة F من A إلى B هو القوة في شعاع الانتقال، هذاك il est valable كي تكون القوة كونستانت يعني ثابتة. إلا كانت القوة متغيرة واش لازم ندير؟ لازم نحسب العمل على الانتقال قبل يؤول إلى الصفر نسميه دي دبليو، ومن بعد ندير ان كالكول انتغرال باش نلقى لو ترافاي كومبلي. بيان سور قلنا من بعد on va faire des exercices où vous allez voir comment on va appliquer هاد les règles هادو. Bon, دوكا نجوزو la définition de l'énergie cinétique. Alors, je vais revenir la définition, j'en ai besoin. Donc, je vais la réécrire. Le travail de A à B de la force F, c'est égal à l'intégrale de A à B de Ft, yani la composante tangente de la force, fois le déplacement infinitésimal dl, mais cette fois, je ne vais pas dl, ds. Je vais travailler avec la coordonnée curviligne. Ça veut dire que je vais supposer que c'est l'origine de mes coordonnées, le sens positif du mouvement. On utilise la coordonnée S, ça veut dire un mobile qui connaît par exemple. Donc la coordonnée S, c'est quoi? C'est Hadia. Ou qui a une position M', et où une coordonnée S'. Delta S, c'est le déplacement. Qui m'a appris dans la cinématique. Qui connaît un déplacement infiniment petit, le déplacement méoliche delta S, il ds. De plus, si j'applique la RFD, donc pour appliquer je vais faire une chose, je viens de remarquer que j'aurais dû représenter la force vers l'intérieur. Parce que on supposer que la seule force qui agit sur le mobile, c'est la force F. Telle qu'on a représenté à Kouchoufou, une courbe dans ce sens, la concavité maintenant, la force à l'extérieur. Voilà, c'est bien de faire de la remarque. Parce que les définitions les définitions je ne suis pas obligé de supposer que F est وحدها. كاين قوة واحدة أخرى يتأثر على المتحرك ماناش نشوفوها حنا ندرسو التأثير تاع وحدة منهم. Donc même إلا كان la trajectoire est dans ce sens, la force est dirigée vers l'extérieur, كاين d'autres forces qui agissent sur la même dos de la courbure. Mais هنا je vais supposer que j'ai une force
unique qui agit sur la trajectoire, qui agit sur le mobile. Donc, je ne vais pas n'importe quoi. Je vais changer de représentation. Je reprends. Donc, un mobile qui se déplace d'un point A vers un point B. Je vais prendre encore un déplacement infiniment petit, dl, mais je vais ds, où je vais supposer qu'il y a une seule force qui agit sur le mobile. La force, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, l'expression, comment on va la modifier? Je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique. La somme des forces extérieures qui agissent sur un corps, le cas F, c'est M fois A, la masse fois l'accélération. Et sur la base de freiner, normalement, je vais dire Ft c'est égal à M fois AT, ou Fn c'est égal à M fois AN. Sur la tangente, il y a le même masse. Sur la tangente, je vais avoir Ft, c'est M fois AT, c'est-à-dire M fois dV sur dt. في معلم دونك واش قلت نكتب المبدا الاساسي للتحريك نسقط على معلم فريني بصح ناخذ غير الاسقاط على المماس ما نخدمش على الناظم ما نسحقش. وعلاه باسكو هنا نسحق اف تي دونك هي نورمالمون كي تسقط يولي عندكم اف تي سي ام ا تي و اف ان سي ام ا ان. انا ناخذ غير الاسقاط على المماس ما ناخذش الاسقاط على الاتجاه الناظمي. دونك هاد ام دي في سور دي تي جو في لي رومبلاسي على بلاص دو اف تي واش يولي عندي لو ترافاي دو ا AB de la force F, c'est l'intégrale de A à B de quoi? De Ft, c'est-à-dire M dV sur dt fois ds. Nous avons l'intégrale de A à B de M. Je garde le dV. On écrit ds sur dt. Bête de l'écriture, mais ds sur dt par définition, c'est quoi? C'est la vitesse. Donc finalement, le travail de A à B de F, c'est égal à l'intégrale de A à B de M ds sur dt c'est V dV. Maintenant, si vous remarquez, je viens de définir ma variable d'intégration. راني بينت المتغير اللي راح ندير عليه التكامل هو V. Je vais intégrer par rapport à V. Donc je vais avoir des bornes d'intégration. Donc j'intègre de VA jusqu'à VB. Alors, M, c'est la masse. Je suppose qu'elle est constante, je vais la sortir du signe intégral. Qu'est-ce qui me reste? V fois dV. بصح V, la primitive تاعها, الدالة الأصلية تاعها, c'est V carré sur 2. Donc, تحبوا vérifier وتعدوا واش تلقاو تلقاو V. Et ça, je vais l'intégrer entre quoi et quoi? Entre VA. Donc, ou bien je vais le calculer entre VA et VB. Donc, le travail de A à B de la force F, c'est égal à quoi? C'est هذه اللي نتوما مولفين تكتبوها 1 demi de M. Je remplace d'abord par la borne supérieure, c'est-à-dire VB au carré, moins 1 demi de M. Je remplace maintenant par la borne inférieure, je vais avoir VA carré. Donc, هذا, c'est un résultat très important. Je suppose que vous avez remarqué que لحقنا l'expression تاع l'énergie cinétique. Donc, هنا, W A B, le travail de la force F entre A et B, c'est la variation d'une grandeur, يعني التغير في مقدار اللي نسميوه l'énergie cinétique. Donc, c'est ECB moins ECA. Tel que maintenant la définition de E, c'est tout court en une position donnée, c'est quoi? C'est 1 demi de M V carré, ou puisque le travail, c'est la variation des énergies, les énergies taniques, par analyse dimensionnelle, l'unité تاعهم, ce sera des joules, parce qu'ils ont la même dimension que le travail. Alors, هنا, قبل ما نجوز autre chose, on va faire une petite discussion physique. La discussion la plus importante de la vidéo, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je vous ai donné des définitions mathématiques. Comment calculer le travail d'une force. Surtout, il y a des choses qui changent par rapport au que j'ai appris au lycée. يعني خديت une courbe quelconque, يعني مسار كيفي وقوة كيفية تقدر تكون متغيرة تقدروا تكتبوا F de T, elle varie à travers le temps.
Comment on calcule son travail. Je calcule d'abord le travail pour un déplacement infiniment petit. Le travail pour un déplacement fini, c'est l'intégrale de dw. ومن بعد وريتكم بلي كنعاودو نلقاو الريزولطا اللي تعلمتوه في الليسي comme un cas particulier. Donc faites attention. Le résultat اللي تعلمتوه في الليسي دونك من الفوق تقدروا تستعملوه إلا حبيتو، تقدروا بلا ما تجوزوا على الانتيغرال، تقدروا تكتبوا ديريكتومون القوة في شعاع الانتقال مسح وقتاش إلا كانت القوة ثابتة. ومن بعد درنا une petite démonstration ووصلتكم l'énergie cinétique, l'expression تاعها. Mais est-ce qu'on a donné ici une définition physique du travail d'énergie cinétique? كي نقول physique يعني وشنو المعنى الفيزيائي تاع المقادير هذه؟ Non, on n'a pas donné de définition physique. Donc je vais faire une remarque. La définition physique du travail et de l'énergie cinétique ولا هاد les concepts هاد المقادير الجدد العمل والطاقة، الطاقة ما نهضرش même pas على الطاقة الحركية. Ça fait partie des concepts les plus difficiles à cerner en physique. يعني من المقادير الأصعب يعني باش يفهمها الإنسان. كي نقول يفهمها ماشي باش يتعلم يخدم بها ولا يدير الحسابات تاعها. ici يعطي لها تعريف فيزيائي. تقدروا تشدوا كاع لي ليفر دو فيزيك اللي تحبوا، لا بلوبار دي ليفر دو فيزيك يطيحوا في ان بياج كيسيو يديفينيوهم. تروح تحوس ان ليفر دو فيزيك، خذوا الكتاب اللي حبيتوه. Donc je vais prendre un brouillon pour vous expliquer. هادي اون تو لي كا راني نهضر لكم على واش حسيت انا كي كنت اتيديون كي كنت نسيي نفهم واش معناتها هاد لينيرجي، باسكو تري بيان هام لي لوا نقدر نتعلم نابليكيهم نحل دي زيكزيرسيس جوست، مي فيزيكمون سي كوا اون انرجي، سي كوا ان ترافاي. الوغ تروح للكتاب تاع فيزيك تحوس على لينيرجي، يبدا لك يقول لك بليك سي ان مو كي فيان كي ا اون اوريجين غريك اي كي سينيفي كاباسيتي. اون فات كل كتاب كيف يكتبها، mais تلقاو capacité à fournir du travail. دونك وكان تحوسوا قلت في الكتابة تاع فيزيك تحوسوا تعرفوا يعني الطاقة، تقولوا الطاقة هي، تلقاو بلي يقول لكم الطاقة هي القدرة على توفير العمل، ويبداو يعطي لكم دي زيكزامبل. يقول لك ان اتر هيومان كي ياكل باغ اكزومبل il va stocker de l'énergie في لو كور تاعو des sucres et tout، من بعد il peut les transformer en énergie en mouvement. يقول لك كي تاخذ ان فييكول تعمر له ليسونس في ريزرفوار تاعو vous stockez de l'énergie chimique، ومن بعد هذيك l'énergie vous allez pouvoir l'utiliser pour faire travailler le moteur ainsi de suite. صح. donc يقول لك l'énergie c'est la capacité à fournir du travail. étudiant automatiquement شي يقول له مالا نحوس على المعنى تاع لو travail. لا فهمت لو travail وشنو نفهم l'énergie. كي يحوس على le travail, la définition de le travail, يلقى بلي c'est une énergie qui se transforme. ونقول هادو c'est parmi les définitions اللي تلقاو دي فوا دي فاريانت ديفيرونت يكتبوهم بطرق مختلفة، مي غروسو مودو المعنى تاعهم. وبعد الانسان يحصل يقول حبيت نفهم الطاقه، قالوا لي الطاقه هي القدره على توفير العمل، بصح انا كي حبيت نفهم العمل قالوا لي العمل هو طاقه تتحول. دونك الا تعرفوا المثل هذاك اللي يقول فسر الماء بالماء بعد العناء والشقاء. دونك سي ان سيركل فيسيو. هي en fait il faut savoir que les physiciens ils ont toujours cherché à définir des invariants. واش معناتها ان invariant؟ invariant كي نقول variant c'est quelque chose qui varie يعني اللي يتغير. invariant يعني واش معناتها كي تقولوا invariant يعني مقادير لا تتغير عبر الزمن. دونك راني نسيي نعطيكم اون ديفينيسيون فيزيك يعني تسيو تسرنيو هاد لي كونسيبت هادويا دينيرجي دو ترافاي. كونط اون اتودي ان سيستيم فيزيك كي نكونوا ندرسوا جمله فيزيائيه، هذيك الجمله نحاولوا نميزوها بمقادير تبقى ثابته عبر الزمن، لي انفاريون. نعطيكم مثال، on a touché à un invariant في les chapitres précédents بلا ما تفيقوا. كي كملنا لا ديناميك on a parlé du théorème de l'énergie cinétique. Pardon, pas de l'énergie cinétique. On a parlé du moment cinétique, du moment de force, du théorème du moment cinétique. Il a تشفاو قلنا بلي كي تكون عندنا une force centrale qui agit. Donc نفكركم فواش درنا. قلنا si j'ai le mouvement ou bien si j'étudie un mouvement qui se fait sous l'effet d'une force centrale, قوة مركزية, automatiquement le moment de force par rapport à l'origine du coordonné, si l'origine ناخدها comme le centre de force bien sûr, il est nul, mais comme le moment de force
c'est la dérivée du moment cinétique. Ça signifie que le moment cinétique, il reste constant pendant le mouvement. Donc, on vient de définir un invariant. حاجة اللي ما تتغيرش خلال الحركة. Eh bien, c'est pareil pour les énergies. On essaye, en général, de définir pour un système physique une grandeur qui ne varie pas à travers le temps. نوليو بها نميزوا الجسم هذا ولا الجملة اللي ندرسوها. La première grandeur qu'on a eu l'idée de définir, c'est l'énergie cinétique. Mais le problème, comme vous le voyez, c'est que l'énergie cinétique, elle n'est pas vraiment invariante. Elle va être invariante إلا ما كاش قوة تأثر. حنا شفنا مبدأ العطلة, le principe d'inertie. Il faut que si la somme des forces qui s'exercent sur un corps est nulle, donc le corps il est soit au repos, soit en mouvement de translation uniforme. Donc حنا إلا كان عندنا plusieurs forces qui agissent sur le corps ou la somme des travaux تاعهم يكون معدوم. Ça veut dire que الحركة تكون مستقيمة منتظمة. كي تكون الحركة مستقيمة منتظمة حب يقول من A حتى ل B الجسم هذا كيحافظ على نفس السرعة. Donc لو كان تكون EC final égal à EC initial delta EC ça va être égal à quoi 0. Donc لتما نقدروا نقولوا باللي الطاقة الحركية بقات محفوظة. ومن بعد si j'ai par contre une force, je vais faire quoi? Je vais varier avec la grandeur qui est l'énergie cinétique. On aura besoin de définir quelque chose de plus grand. La vidéo la prochaine vidéo, pardon, on va définir une autre énergie اللي هي l'énergie potentielle, الطاقة الكامنة. راح نشوفوا باللي كي نجمعوا الطاقة الكامنة مع الطاقة الحركية نتحصلوا على الطاقة الكلية, l'énergie mécanique totale. هذيك elle reste constante mais كيف s'il n'y a pas d'effrottement. Il a qu'un défrottement, une partie de l'énergie, elle va se transformer en chaleur. Donc il faut rajouter encore d'autres énergies et ainsi de suite. Donc هنا donc je vais essayer de m'arrêter ici parce que هضرت بزاف مانيش حايب نبحركم مانيش حايب d'abord تحسوا باللي si c'est difficile à cerner sur le plan physique ça veut pas dire forcément que c'est difficile à traiter. يعني في les exercices vous allez voir je ne parle pas des exercices en général هذا le chapitre c'est le chapitre le plus simple à aborder sur le plan des exercices. بصح الانسان هذاك كوريو اللي حاب يتعلم اللي حاب يفهم bien ديروا في بالكم باللي l'énergie on la comprend jamais du premier coup. Il faut du temps والإنسان c'est-à-dire يخدم بزاف و il va traiter plusieurs cas ومن بعد par instant راح يلحق sa propre conception تاع le travail et l'énergie. C'est-à-dire ce que je veux vous dire c'est que la définition du travail et de l'énergie c'est pas dans des paragraphes simples dans les livres que vous allez les trouver. En fait راح تلحقوها par votre propre expérience. Donc ce que je veux vous dire c'est que il a qu'un فهمتوا هاد لي ديفينيسيون لي لوا وكي تشوفوا لي زيكزارسيس تعلموا تابليكيوهم بصح تبقاو تحسوا روحكم توجور بلي ماكوش فاهمين تري بيان لو travail et l'énergie. Ce que ça signifie sur le plan physique, c'est tout à fait normal. Au contraire, un étudiant اللي يقول لي راني فاهم طري بيان واش معناتها l'énergie, غير بهاد لي ديفينيسيون حاب يقول ما هو فاهموه. Il pense avoir compris. Donc هنا si je récapitule, ce que j'ai montré ici, c'est que هاد le travail اللي تعلمنا نحسبوه il va provoquer la variation d'une grandeur يعني راح يتسبب في تغير مقدار اللي نسميوه الطاقة الحركية. Donc si je veux récapituler كي يكون عندنا موبيل يتحرك supposons ناخذ un cas très simple موبيل يتحرك على مسار مستقيم من A إلى B إلا ما كان حتى قوة أثرت عليه eh ben la vitesse تاعو راح تبقى constante. هاد la grandeur 1/2 de mv carré راح تبقى constante. هاد لا grandeur نسميوها énergie cinétique طاقة حركية وعلاه فيها une grandeur importante de la cinématique اللي هي la vitesse. Maintenant, si j'ai une force qui agit sur le mobile, ce qui va se passer, c'est que la grandeur, elle va varier. Comment elle va varier? On vient de démontrer que la variation التغير في الطاقة الحركية بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول يعني delta EC entre A et B, c'est quoi? C'est le travail de la force, هو العمل تاع F. Donc منا نوصلوا واش قلت لكم من قبل قلت لكم بلي غير on va définir l'énergie cinétique راح نهضروا على نظريه يسميوها le théorème de l'énergie cinétique. Donc théorème il est très important نقدروا نحلوا به beaucoup d'exercices. Théorème de l'énergie cinétique. Alors le théorème d'énergie cinétique واش يقول
يقول بليك la variation de l'énergie cinétique التغير في الطاقة الحركية بين نقطة انطلاق ابتدائية ولا نقطة ابتدائية A ونقطة نهائية B. Ça veut dire quoi la variation d'énergie cinétique? Ça veut dire que c'est EC final يعني ECB moins EC initial يعني ECA. C'est quoi? C'est la somme مجموع الأعمال, la somme des travaux, des forces extérieures qui agissent sur l'objet en déplacement. يعني إذا كان عندي التيرم d'énergie cinétique كيف نشوفه؟ إذا كان عندي جسم يتحرك تحت تأثير العديد من القوى، التغير في الطاقة الحركية بين نقطة انطلاقه ونقطة الوصول ولا نقطة ابتدائية ونقطة نهائية وشنو؟ هو مجموع أعمال القوى الخارجية المؤثرة على الجسم من A إلى B. وهنا j'ai des sommes des forces وخلاص. L'essentiel c'est qu'elles soient extérieures. Je n'ai pas précisé est-ce qu'elles sont conservatives ou non conservatives. En fait, ناخدو كاع les forces. Pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est qu'une force conservative ou bien non conservative. ديروا في بالكم بلي كان افونسيو شويه في الكور on va définir une famille de forces يسميوهم les forces conservatives ومن بعد le reste c'est des forces non conservatives. هنا ما يهمناش التغير في الطاقة الحركية لجسم ينتقل من نقطة A إلى B هو مجموع أعمال القوى المؤثرة عليه. هذا هو le théorème de l'énergie cinétique. En fait, on a généralisé ce qu'on a fait ici. هنا on a supposé qu'il y a une seule force اللي راهي تأثر على المتحرك. Le travail تاعها هو اللي يعطينا la variation d'énergie cinétique. دوك إلا كان عندي plusieurs forces اللي راهم يأثروا على المتحرك، التغير في الطاقة الحركية هو مجموع الأعمال. باسكو علاه القوة الأولى توفر عمل بلوس العمل اللي وفرته القوة الدوزيام بلوس العمل اللي وفرته القوة التروازيام انسي دو سويت. دونك هذا سي لو تيورم دو لينيرجي سينيتيك. ما نقولش عليه بلوس، راح تشوفوه من بعد كيفاه نستعملوه في لي زيكزارسيس. باغ كونطخ نقدر نولي البرويون تاعي نوري لكم باللي كوميم يشبه لواحد لو تيورم شفتوه في الليسي. في الليسي درستو حاجه يسميوها مبدا انحفاظ الطاقه، لو برينسيپ دو كونسيرفاسيون دو لينيرجي. كنتو تقولوا بليك l'énergie d'un système physique dans son état final c'est son énergie initiale plus la somme des travaux des forces extérieures. Alors, énergie cinétique finale et énergie cinétique initiale. Je suppose que le système physique c'est le corps en lui-même. ما نزيدلوش لا terre ولا الداخل. حاب يقول الطاقة الوحيدة الموجودة في هذه الجملة هي الطاقة الحركية. كي ديو هذا مليح واش يولي عندكم؟ EC final moins EC initial, c'est quoi? C'est la somme des travaux des forces extérieures. Donc, واش حبيت نوريكم؟ حبيت نوريكم بلي le théorème de l'énergie cinétique يعني delta EC c'est la somme des travaux des forces extérieures. Il est équivalent متكافئ مع مبدا انحفاظ الطاقة اللي تعلمتوه في الليسي. C'est la même chose. Maintenant, la dernière partie اللي راح نشوفوها في هذه la vidéo c'est la définition de la puissance de transformation d'énergie. يعني المعنى تاع الاستطاعة. Alors, هنا on va définir قلت une notion اللي شفتوها في الليسي ديجا واللي يسميوها الاستطاعة، استطاعة التحويل. Alors نعاود نولي لو كا وين عندنا اون سول فورس، يعني نعاود نولي الحالة وين عندنا قوة واحدة برك تأثر على المتحرك. شفنا بلي العمل تاع هذه القوة من A إلى B راح يتسبب فيه واش؟ يتسبب فيه تغير الطاقة الحركية، هو اللي يعطينا تغير في EC يعني EC final moins EC initial. دوكا كومون ديفينير لا بويسونس دو سيت فورس. حنا شفنا بليك لا فورس c'est-à-dire elle provoque quoi? Une variation de l'énergie. Alors la puissance moyenne نبداو قبل بالاستطاعة المتوسطة de la force هذه entre un instant, donc هنا نعرفو بالزمن entre l'instant initial TA et l'instant final TB, c'est quoi? C'est par définition le travail de la force entre A et B sur delta T. Évidemment, si je veux calculer la puissance instantanée, يعني la puissance en un instant T, je vais faire tendre delta T vers 0, واش تولي هذه تولي une dérivée يولي عندي dW sur dt. Mais أنا c'est pas tellement les définitions qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est leur sens physique. Vous voyez bien que pour calculer la puissance, je divise quoi? Un travail par un temps.
Ou le travail, c'est une variation d'énergie. نقدروا نشوفوا la puissance comme la vitesse de transformation de l'énergie يعني سرعة تحويل الطاقة إلا حبيت نفهم physiquement. Bon, je vais parler de l'unité. L'unité de la puissance, c'est quoi? C'est des watts. Donc, alors, quand vous dites que j'ai par exemple 1 watt, une puissance de 1 watt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 1 joule par seconde. C'est-à-dire 1 watt. Donc, le système international, le travail c'est des joules, le temps c'est des secondes. Donc, هنا غادي نسيي نلحق لكم المعنى physique تاع la puissance. كي نقول عندي une lampe عندها une puissance de 75 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lampe elle va me brûler 75 joules à la seconde. كي تقول عندي une deuxième lampe اللي عندها une puissance par exemple نسميها P2 de 150 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هذه تحرق 150 جول على الثانية. Donc le معنى تاع la puissance, c'est la vitesse de transformation de l'énergie ou bien la vitesse de variation de l'énergie. يعني سرعة تغير الطاقة. هذا c'est المعنى الفيزيائي. Donc نعاود كي تقول عندي une lampe يعني مصباح استطاعة تاعو 75 واط. المصباح واش يدير؟ Quelle est la fonction d'une lampe? Elle reçoit de l'énergie électrique, elle en transforme une partie منها وبعد نشوفوا علاه. On va parler du rendement. Elle transforme une partie de cette énergie c'est-à-dire en rayonnement. Ou le باقي يروح sous forme de chaleur. Donc, كي تقول بليك la lampe تاعنا la puissance تاعها c'est 75 watts, ça veut dire que chaque seconde راهي تستهلك 75 جول من الطاقة الكهربائية. Une lampe 2 fois plus puissante, ça veut dire chaque seconde تستهلك 150 جول. Donc, الاستطاعة فيزيكمون واش تمثل؟ سرعة استهلاك الطاقة ولا سرعة تحويل الطاقة ولا سرعة تغير الطاقة كما تحبوا تفهموا. Donc, la puissance, par définition, c'est quoi? C'est la vitesse de transformation d'énergie. Donc, si je veux faire une analyse dimensionnelle, la puissance, c'est quoi? C'est le travail par le temps. وحنا le travail هذا وين درناه؟ L'analyse dimensionnelle تاعو c'est quoi? C'est une masse fois une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. Donc au final, la puissance c'est quoi? C'est la masse fois la longueur au carré وهذا كي نزيدو الفوق يولي fois un temps puissance moins 3. Donc هذه c'est la notion de puissance. Je vais parler encore d'une autre notion, le rendement. Le rendement, في الليسي كنتو تسميوه المردود. Alors, dites-vous bien que chaque système physique l'Endersol, surtout dans le domaine de la technologie, son rôle c'est de transformer l'énergie d'une forme à une autre. يعني كاع الأجهزة اللي نستعملوها في الحياة اليومية الهدف تاعها وشنو هو؟ تحويل الطاقة من شكل إلى الشكل الآخر. حنا بور المومون تعلمنا غير الطاقة الحركية، بصح نتوما شفتوه من قبل ديجا بلي l'énergie elle peut se présenter sous différentes formes. مثال هذا وين ذكرتو قلنا وشنو هدف استعمال المصباح؟ quel est l'objectif ou bien l'objectif d'utilisation d'une lampe؟ المصباح نستقبل طاقة كهربائية نحولها إلى طاقة ضوئية، إلى إشعاع ضوئي. Donc quand j'utilise une lampe, je reçois de l'énergie électrique et je la transforme en rayonnement. Si j'utilise une voiture, je lui mets de l'essence ou bien du mazout ou un carburant, donc c'est une énergie chimique et je vais la transformer en énergie cinétique. Si j'utilise une machine à laver, c'est pareil. Je نديرلها de l'énergie électrique et je la transforme en énergie cinétique. ندور le tambour هذاك اللي يخلي الحوايج هذوك يتغسلوا. Donc chaque appareil a un rôle. Si par exemple j'alimente une résistance électrique, donc n'alimenter une énergie électrique, il y a le rôle تاعها وشنو هو؟ تعطي une énergie donc calorifique, تعطي de la chaleur. Maintenant, il n'existe pas de système physique idéal. يعني ما كاش جملة فيزيائية مثالية اللي تعطي لها طاقة ترجعها لك كاع في الشكل اللي راك حاب. En général, quand on fournit de l'énergie à un système, on le fournit avec on va la fournir avec une certaine vitesse. La vitesse تاعها قلنا هذه اللي نسميوها la puissance. Donc كاين la puissance fournie. La puissance fournie, elle va se diviser en deux. كاين une puissance نقولوا لها utile
ou bien utilisée, plus une puissance que je vais appeler perdue. يعني كي نعطي هذه واش معناتها puissance fournie. Ça veut dire استطاعة موفرة. هذه كي نقول puissance utile ولا utilisée. Donc utile. Utile ça veut dire استطاعة مستعملة. وهنا عندي une puissance perdue. Ça veut dire طاقة نقولوا ضائعة. نعطيكم مثال. ناخذ مثال بلا لامب. لا لامب هذه اللي كنا نهضروا عليها تاع 75 واط. تعطيو لها 75 جول على سكوند. اسكو في بالكم كل ثانية تعطي لكم طاقة ضوئية المقدار تاعها 75 جول؟ نو. تحول منها بورسونتاج والباقي يضيع. الباقي وشنو يتحول الى حرارة. نتوما كي تخليو لامب تفونكسيوني بوندون لونطون، هذيك لامبا كي تروحو توشيوها تلقاوها سخونة. نتوما اسكو تخلصوا الالكتريسيتي هذيك باش لا لامب تسخن؟ نتوما تخلصوا الالكتريسيتي باش لا لامب تعطي لكم الضوء. بصح مالوريزمون il n'y a pas قلت لكم دو سيستيم فيزيك بارفي تعطي له 75 جول تاع الكهرباء يعطي لكم 75 جول تاع الضوء. تمدوا له دو لينيرجي اون بارتي يحولها لكم للشكل اللي حبيتوه. كيما هاد لا لامب نمد لها كهرباء، اون بارتي ترجعها لي على شكل ضوء. بصح جزء من هذيك الطاقه راح يكون عباره عن ضايع، يعني ضائع، اللي هي شكون هنا في هذا المثال هذا باغ اكزومبل حراره. نروح للمثال تاع السياره. نتوما كي تعمروا ليسونس في الكروسه تاعكم تعمروها باش هذيك الطاقه الكيميائيه تتحول الى طاقه حركيه. ليسونس اللي تعمروه ماذا بكم يولي واش؟ ماذا بكم يولي دو لينيرجي سينيتيك. بصح كي تروحوا تحطوا يدكم على الكابو ولا الموتور تلقاوه سخون. دونك اون بارتي تاع لينيرجي هذيك اللي حرقتوها تحولت الى واش؟ حراره. هذيك سي دو لينيرجي بيردو. دونك maintenant le rendement c'est quoi? Le rendement يرمزوا l'euro. C'est le rapport entre la puissance utile et la puissance fournie. شوفوا باش تفهموا مليح، باش تفهموا ناخذ un exemple. Supposons عندي par exemple une lampe. Donc j'utilise toujours le même exemple, la lampe. Et مصباح عنده une puissance fournie de 100 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هاد لا لامب كي تبرونشيوها وتشعلوها راح تكونسومي لكم، قلت لكم واش معناتها 100 واط، راح تكونسومي لكم 100 جول بار سكوند. سوبوزون لو روندمون تاعها يكون ايغال ا 20%، يعني 0,2. دونك لو روندمون واش قلنا؟ سي لا بويسونس اوتيل ديفيزي بار لا بويسونس فورني. Ça veut dire que la puissance utile c'est égal à ρ fois la puissance fournie. Donc c'est 0,2 fois 100. Et c'est égal à quoi? C'est égal à 20 watts. حاب يقول 20 جول على سكوند. واش معناتها هذه؟ حاب يقول لا لامب تاعكم نتوما تمدوا لها 100 جول شاك سكوند ككهرباء. من هذوك ال 100 جول كل ثانيه تحول لكم 20 جول الى ضوء. دونك هنا هذه سي دو ليكتريسيتي 100 جول على سكوند ترجع لكم سو فورم دو لوميير 20 جول على سكوند. Les 80 اللي بقاو وين راحوا sous forme de chaleur. تليبريهم sous forme de chaleur تسخن لا لامب. دونك لو روندمون تاعنا هنا vous allez comprendre واش معناتها لو روندمون. كي دير 20 واط ديفيزي بار 100 تلقى 0,2 نقدروا نكتبوه 20 sur 100. وهذه الكتيبه اللي تعرفوها كي تقولوا 20% ça veut dire que لا لامب تاعكم الطاقه اللي تعطيو لها تحول لكم منها 20% و80% يضيعوا. شوف باش نكمل هاد ليكزومبل on va parler هكذا باش الانسان يولي يعرف شويه واش راهو يدير ويتثقف شويه. on va parler des lampes économiques. لي لامب القدم، لي لامب تاع بكري هذوك اللي تشوفوهم عاملين هكذا، تشوفوا لداخل السلك تاع التنكستان كي ناليمونتيو بالالكتريسيتي. هذاك السلك واش يدير؟ يسخن و il va me donner de la lumière. لي لامب هذوك معروفين بلي كي كونسوميو بوكو ديليكتريسيتي. دوكا خرجوا دي لامب جدد يسميوهم لي لامب الوجين، يعني فيهم ان غاز لداخل. وكاين دوكا دي لامب فيهم لداخل دي ديود اونكور بوكو بلوز ايكونوميك. كي تروح للكوميرس تشري هذوك لي لامب البيوضه الجدد واش يكتب لك؟ يكتب لك باغ اكزومبل يكتب لك 20 واط ايغال 100 واط. بيان سور لينا حنا هاد الكتيبه ما عندها حتى معنى دان بوين دو فيزيك، مي هو واش يقصد منها؟ هو يقصد بها انه هاد لا لامب البيضه تاع 20 واط تضوي كيما بيضه
كيما اللومبا تاع 100 واط القديمه. ناخذ انا نوتر اكزومبل بيسك هنا خديت ان روندمون دو 20%. سوبوزون تلقاو هكذا، سوبوزون تلقاو اون لومب تاع 40 واط. دونك جو ريبرون مون اكزومبل. تروحوا للكوميرس تشريو اون لومب الوجين ولا اون لومب ديود، يعني لي لومب الجدد، لي لومب البيوض هذوك اللي يسميوهم الناس لي لومب ايكونوميك. دونك يكتب لك 40 واط ايكال 100 واط. واش يقصد هو بكلمه 40 واط ايكال 100 واط؟ هو يقصد انه هاد لا لومب تكونسوميو 40 واط، باسكو في لي لومب يحط لكم سكال كونسوم، ما يحط لكمش واش تعطيكم سو فورم دو لوميير. سا فو دير كو لا لومب elle كونسوم 40 واط، بصح ضوي كيما اللومبا تاع بكري تاع 100 واط. وعلاه هادشي؟ اون فات لي زونسيان لومب عندهم ان تري موفي روندمون، عندهم مردود عيان. سوبوزون كو لا لومب القديمه تاع بكري كيما قلنا الفوق عندها ان روندمون دو 20%، دو 0.2 ولا نقدروا نكتبوا 20%. Ça veut dire que les 100 watts d'électricité là يتكونسوميهم تحول لكم غير 20 واط sous forme de lumière. يعني la puissance utile تاعها c'est 20 watts ou la puissance perdue الطاقة الضائعة c'est combien ولا الاستطاعة الضائعة 80 واط. supposons هاد لا لومب تاعنا دوك نحيو هاد لو 100 واط عندها اون puissance fournie تاع 40 واط، يعني تستهلك 40 واط، بصح يكون عندها مردود تاع 0.5، يعني مردود تاع 50%. حاب يقول من 40 واط تاع اللي رانا نعطيو لها سو فورم ديليكتريسيتي، لا بويسونس اوتيل سي كوا؟ النص تاع 40 واط سي 20 واط، و لا بويسونس بيردو سي كومبيان؟ سي 20 واط. دونك هنا تفهموا كيفاه اون لومب اللي تكونسومي 40 واط تضوي كيما وحده تاع 100 واط. في الصح هذيك اللي تكونسومي 100 واط ديليكتريسيتي 20 واط ترجعهم لكم على شكل ضوء، 80 يروحوا على شكل حراره. سي بور سا لي لومب تاع بكري تشعلها كلكو سكوند وكان توشيوها تحرقكم. لا لومب هادية تكونسومي 40 واط ترجع لكم 20 واط، وغير 20 واط اللي يضيعوا. اون فات انا هاد لو روندمون اللي مديتو عيان. لي لومب ديود تاع دوكا، لي لومب اللي فيهم دي لاد لداخل عندهم ان ميور روندمون. سي بور سا كي تروحوا توشيوهم بيدكم ما يحرقوكمش. وعلاه elle gaspille ou elle dissipe très peu d'énergie sous forme de chaleur. La plupart تاع الانرجي اللي تعطيوها لها تعاود ترجعها لكم يعني sous forme de lumière. وهذا دونك يبين جو بونس كو هذا يفهمكم واش معناتها لو روندمون المردود. و لو روندمون هذا سي ان بارامتر très important en physique. دونك فوالا بهذا نكمل هاد لا فيديو اللي على بالي تكون ثقيله شويه، مي قلت لكم c'est juste une vidéo de cours. Vous allez voir que dès qu'on va faire des exercices, l'application de la vidéo va être très simple. Donc, on a des captures d'écran. Donc, donc يعني l'organigramme اللي راح نتبعوه، يعني les parties du cours اللي راح نديرهم اليوم درناها هادية. Donc les définitions, travail et énergie cinétique. Et bien sûr, théorème d'énergie cinétique et la définition de la puissance et la définition du rendement d'un système physique. يعني مردود جملة فيزيائية. Donc بعد نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.